дар гурӯҳи F мусобиқа бозии бисёр ҷолиб бо иштироки ду дастаи пешсаф Туркия ва Португалия интизор мерафт сурат гирад, аммо бидуни мушкили зиёд дастаи мунтахаби Португалия тавонист ғалабаро ба даст орад. ва медонед таваҷҷӯҳи бисёриҳоро боз ҳам Роналдо ба худ ҷалб кард. Аз чӣ сабаб? Аз он ҷиҳат, ки бисёриҳо ишора карда истоданд, ба фарқ аз мусобиқаҳои қаблӣ Роналдо курпаро пурра ба самти худ намекашад. Роналдо футболбози даставӣ будани худро нишон дод, махсусан дар ҳолате ки голи сеюм зада шуд. ва умуман Роналдо ҳамон ҳолатеро ба фикрам пушти сар карда истодааст, ки дар чемпионати ҷаҳон 2022 бо Месси буд. Яъне ӯ бисёр оқилона ҳаракат мекунад, қувваи худро дуруст тақсим мекунад, дар тамоми рафти бозӣ ҳарчанд дар майдон аст, аммо дар лаҳзаҳои даркорӣ ҳаракатҳои муфиди худро анҷом медиҳад ва ин кори Португалияро беҳтар карда истодааст. Ҳарчанд дар даври якум бо мушкили ғалаба 2-1 ба даст омад, аммо ин давр бисёр осон Туркияро онҳо 3-0 ноком карданд. дар бозии даври дум албатта ҳамаи моро он ҳолат ба ҳайрат овард, ки чӣ гуна Роналдо худ зарба назаду пас дод ба Бруно Фернандеш. Ин ҳолат бо Роналдо каман дар кам вомехӯрад ва чӣ гунае ки ишора кардед, он эгои бузурге ки ӯ дорад, аллакай ба фикрам бо рафтани синни сол худ пай бурда истодааст, ки дигар ман агар курпаро ба пуррагӣ болои худ кашам, ин метавонад ба зарар даста шавад. Аллакай аз ин таҷриба мунтахаби Португалия чунин таҷрибаро дорад ва ин чиз барои шарафмандии мунтахаби Португалия метавонад яъне ки кӯмакрасон шавад. Вале бубинед худи дар бозии мунтахаби Чехия ҳам аввал ҳарчанд ки мунтахаби Португалия кӯшишҳо зиёд кард, вале ки чехҳо голзанӣ карда тавонистанд ва боз ҳам дар мунтахаби Португалия мо ба таври ғайриинтизор аз нафари гол интизор шудем, ки умуман интизор намешуд ки маз ҳамин тақдири бозиро ҳал мекунад. Хулоса ки агар дар мавриди Роналдо вобаста ба ду даври аввалия ҳарф занем, бубинед новобаста ба синни соли хеш Роналдо то ҳол дар ҳайати аввалия ивазнашаванда боқӣ мемонад. Айни ҳол аз рӯи омор, аз рӯи факт, аз рӯи нигоҳи сармураббӣ бубинед чӣ гуна ки дар ҷоми ҷаҳон дидем, дар як бозӣ аллакай мунтахаби Португалия бе Роналдо ба майдон буд, валекин аллакай то ҳозир дар Евро 2024 Роналдо аз дақиқаҳои аввал ба майдон омада истодааст ва бар зами он ки фоидааш бисёр аст, зарарам камтар мерасонад. ва инҷо ман фикр мекунам, ки бо чунин рафти воқеа ва бо чунин рафти кор мунтахаби Португалия метавонад ки то ба зинои баландтарин расад. бале ва дар мавриди мунтахаби Португалия бояд як-ду нуктаи дигар ҳам ишора бигардад. бинед ки аввал он ки дар бозии даври аввал якум мушоҳида кардем чӣ гуна мушкилиро дошт дастаи мазкур, бо 5 дифоъгар бо 5 дифоъгар бозӣ кард, 3 дифоъгари марказӣ, вале баъдан аз ин Мартинес даст кашид. Дар бозии барномахӯди Туркия мо мушоҳида кардем ки онҳо бо тартиби ҷойгузаштави 4-2-3-1 ки ба 4-3-3 ҳам табдил ёфт бозӣ мекарданд. Аз 3 дифоъгар даст кашиданд, 3 дифоъгари марказӣ, ва ин ба ҳолати беҳтар овард, чунки футболбозони мунтахаби Португалия қисми бештари онҳо бо ҳамин тартиби бозӣ, бо ҳамин шакли бозӣ омода ҳастанд, дар клубҳои худам бо ҳамин шакл бозӣ мекунанд. Ин ҳам барои Роналдо, ҳам барои Бруно Фернандеш, ҳам барои бозигарони асосӣ, барои Рафаэл Ляо ин форматсияи мувофиқ буд. ва ҳамчунин дар прессинг чӣ гуна Роберто Мартинес кори хубро иҷро кардааст. ду роҳ дошт. қиёс кунем бо дастаҳои дигар. Барои мисол Килиан Мбапперо дар Фаронса ба кори прессингӣ даъват кардан ва ӯро ворид кардан хеле мушкил аст. Вале Роберто Мартинес ду маротиба ин мушкилиро дорад. ӯ бояд ҳам Роналдоро аз ин кор озод кунад ва ҳам Рафаэл Ляо, ду нафаре ки аз ин нигоҳ танбал ҳастанд. Аз ин нигоҳ яъне онҳо наметавонанд ба бозӣ ба пуррагӣ прессингӣ мутобиқ шаванд, бо як танзими муайян бозӣ кунанд. Онҳо бояд озод бошанд дар майдон ин ду футболбоз. ва ду роҳ дошт Мартинес. ё гӯем ки онҳоро маҷбур мекард, онҳоро ба конфликт мекард, даъвату хархашаву низобам вуҷуд меомад дар даста, ё худ як коре мекард ки ба нафъи ҳамагон бошад ва ӯ ин роҳро чунон менамуд ки пайдо кардааст. яъне вазифаи Роналдо ва Рафаэл Ляо дар ҳамин рақобат танҳо он буд ки Рафаэл Ляо бояд дифоъгари тарафи ростро андаке фишор ба ӯ меовард ва Роналдо бошад дифоъгари марказӣ ки дар рост қарор дорад, бояд ба ӯ каме фишор мевард. Тамом аз ҳама кори бисёрро барои мисол дар прессинг дар хати ҳуҷум Бернардо Силва мекард. ӯ дар байни ду дифоъгар, дифоъгари тарафи чапи марказӣ ва дифоъгари канори чап, дар байни онҳо бояд ҳамеша ҳаракат мекард ва онҳоро ба онҳо прессинг мевард. ҳамчунин ба тарафи дарвозабон ҳам яке яке мерафт.
یعنی این اوستا میتواند ربط بگیرد با اون بازی که در منچستر سیتی، یعنی اون پرسینگی که در منچستر سیتی است با اون کمی شباهت داشت، همین پرسینگی که رابرتو مارتینز در بازی بر مقابل ترکیه داشت. یعنی توندوزه از این کارها آزاد کرد، هم رافائل لیاو رو، هم کریستیانو رونالدو رو، و این به نفع همگان شد. همه در پرسینگ خوب بازی میکردند، همه کار خود را میدانستند. ولی من ایراد دارم همچون یک مخلص فوتبال نسبت به دو نفر در منتخب پرتغال، یکی ژائو کانسلو است و دیگری برونو فرناندش. این دو نفر گویا رونالدو رو عموما مشاهده نمیکنند. هم در بازی اول این چیز به نظر رسید، هم در بازی دوم پاس نمیدیم به رونالدو. در لحظه که حتی او در موقع بهتر ضربه زنی باشد پاس به او نمیدن، نمیدونم به چه خاطر باشد، اما رونالدو رو گویا اینکار میکنند این دو نفر. اما خود رونالدو باشد، این زمان شما خیلی درست اشاره کردید، به یک فوتبالباز عاقل در همین چمپیونات مبدل گشته است. از حساب او موقع خولی در خط حمله پیدا میشوند برای دیگران. خودی اگر توپ را بگیرد چند نفر به نزد او میآیند. در بازی یکم من از بازی رونالدو برای مثال شخصا راضی هستم، بازی بد نشان نداد، بازی دوم همچنین. و اون کاری که او پاس داد برای مثال بسیار انتظار داشتند 2-1 بر مخالف دروازه‌بان. رونالدو در یگان حالت دیگر، در یگان جهان و کائنات دیگر پاس نمیداد، در حالت 3-1 پاس نمیداد. ولی مشاهده کنید که اینجا همگان را واقعا در حیرت ماند، پاس میداد و برونو فرناندش به دروازه خالی گل میزند. حالت سوم در منتخب پرتغال اون است که اونها بازی به بازی بهتر شدند نسبت به بازی اول. بازی دوم بهتر بود، ولی اگر همه گل های منتخب پرتغال را ما به نظر بگیریم و بار دیگر مشاهده کنیم، همه اونها نمیدونم گویا که بسیار هم بخت فوتبالی یوری اونهاست. اونها برای مثال کی از بدون غلطیدن دفاعگری رقیب، بدون اشتباه دفاعگران رقیب، بدون خطاها در خط نیمه مایه، کی اونها گویم که در نتیجه کمبیناسیون خوب خود گل میزنند. من همین چیز رو تا هنوز مشاهده نکردم و کی این رخ میدهد. تا همین دم حتی همین بازی رو بر مقابل ترکیه ما اگر قیاس کنیم، چگونه دفاعگران به اشتباه راه میدهند، چگونه چلیک میغلطد، تو به نظر رونالدو میآید و به فرناندش میدهد و فرناندش گل میزند، چگونه یا خود گل دوم خود فوتبالبازان منتخب ترکیه. یعنی این زمان همه چیز به نفع منتخب پرتغال رفته ایستاده است. اونها هم بهتر شده ایستادند و بخت فوتبالی یاری اونهاست. این گویم که دو چیزی است که به هم دیگر پیوست میشوند و برای دستهای دیگر خیلی حالت خطرناک رو میان میآورند. ولی از یک جانب ببینید وقتی که این دسته فشار میآورد، پیوسته تلاش میکند، دفاعگر مجبور میشود که اشتباه کند، دیگر راهی نیست برای دفاعگرم. اصلا در گل دوم ترکیه یگان پریسینگ گویم بهترین مانند با گواردیولا نبود. ترکیه روانند در ضد دستای منتخب پرتغال، دیگر دست بخورده میشه در میدان و برآمده. ببینید در خود ضد منتخب چخی هم گیریم، اگر که بازی مساوی به انجام میشد بسیار هم حساب ناعادلانه میشد. اون چگونه تلاشای پرتغال کرده بود، برعکس تا همون گل بخت عموما یارشون بود. ولی از کجای شیکو کانسیساو را در آوردند و ما انتظار نداشتیم که از همین بچه‌ای که جوان گل میزند و یک حالت دیگری که متایید کننده برای دسته پرتغال است که ببینید اصلا وقتی که هم دسته رونالدو گل میزد او به روی جشنگیری اونقدر با سرعت تیز نمیدود، ولیکن چنان سرعت گرفت به سمت کانسیساو که الکی برای گل دیگر کس برای مهم بودن برای دستش نظر بر رکورد انفرادی این چیز البته یک با قول یک بونگ خوبه برای موفقیت و حتی اسیست کرد و همینجا هم رکورد رو. بله منم می‌خواستم همین چیز رو بگم. ما هم خیلی خوب میدونیم که او بهترین نشانزن در تاریخ چمپیونات‌های اروپا است، ششمین چمپیونات اروپا است که اشتراک می‌کند، اما کم کسان شاید اهمیت دادن او بهترین هم مؤلف گل است در چمپیونات‌های اروپا و 8 پاس گلی دارد. غیر از این شماره پاس‌های گلی او رو در سطح باشگاه‌ها هم اگر به اعتبار بگیریم نشون دهنده او در دیگر دسته‌ها هم کم نبودند. در لیگ چمپیون‌ها هم بهترین است. بله معمولاً ما به این چیز اهمیت نمیدیم. در بیشترین یورو اشتراک کرده است. هر یک برآمدنش به میدان رکورد است.